آداب یہ چھے آکاشوانی شامچہ 6:15 سپدے میر طارق بوزناوِ خبر گوڑچن ہیڈ لائنن پیٹھ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودین کر زراعت ات ست وابستہ سیکٹرن من 42,000 کروڑ روپیہ لاگت ول واریاہ پروجیکٹ قوم کے ناو وقف ریلوے تہوارن ہندس موقع پہ مسافرن ہند ہرونہ تعداد چارہ کرنے باپت درس ملک کن 67 سٹیشنن مز مستقل جائیں بناون آج ملک لوک نائک جے پرکاش نارائن تو نانا جی دیشمکھس تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت پیش کران تو نو دل مز جاری دویمس ٹیسٹ میچس مز بنائی دویمہ دہچ کھیل اند واتنس پہ ویسٹ انڈیزن 4 باجن پہ 140 رن ونچ پیش خبرن ہن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین تل آز نو دل مز اکس سپیشل کرشی پروگرامس دوران زراعت ات ست وابستہ سیکٹرن مز 42,000 کروڑ روپیہ لاگت والن واریاہن پروجیکٹن تو سکیمن دست کینژن لجک کن کن وزیر اعظمن کور ات موقع پہ زرعی سیکٹرس مز پی ایم دھن دھانیہ تو دالن مز آتم نربرتا مشنک آغاز یمن دون یوجنائن باپت 35,000 کروڑ کھت زیادہ رقم مشخص تھونہ آمت وزیر اعظمن وون ات موقع پہ خطاب کران یمو دو سکیمو ہند برکت یہ ملکس مز کروڑ بدین کملین ہندس زندگی ہندس معیارس مز بہتر تبدیلی پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دوسری دلہن آتم نربھرتا مشن، یہ دو یوجنائیں بھارت کے کروڑوں کسانوں کا بھاگیہ بدلنے کا کام کرے گی۔ ان یوجناؤں پر بھارت سرکار قریب 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنے والی۔ ساتھیوں، کھیتی اور کسانی ہمیشہ سے ہماری وکاس یاترا کا ایک پرمکھ حصہ رہی۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بدلتے سمے کے ساتھ کھیتی کسانی کو سرکار کا سہیوگ ملتا رہے۔ ریلوے مرکزی وزیر اشنوی ویشنون کور آز نو دل ہند ریلوے سٹیشنک دور تو نو طریقہ تیار کرنا آمتہ یاتری سویدھا کیندر کورک معائنہ ات موقع پہ وون نامہ نگارن ست کت کران تمو یاتری سویدھا کیندر چھ تعمیر کرنا آمت یس زن بہتر پٲٹھۍ مسافرن ہندس پھیرنس تھورنس مز آسانی پٲدٕ سپدِ امہ سۭتۍ گژھِ سٹیشنس أنٛدۍ پٔکۍ بِرٕ بارٕ کم کرنس مز تہِ مدد تمو ووٚن زِ سٹیشنس اندر واقع تمام ٹکٹ کاؤنٹر چھِ ات سویدھا کیندرس مز منتقل کرنا آمٕتۍ یُس زن مسافر سہل پٲٹھۍ ٹکٹ مٔلۍ ہٮ۪کن ہٮ۪تھ ات کیندرس مز چھِ دویمٮ۪ن سہولیژن علاوٕ ٹکٹ کڑنٕچ خۄدکار مشیٖن 150 پیٹھ بیت الخلا تو صاف چنہٕ وانچہ مشیٖنہٕ لگاونہٕ آمژٕ تمو ووٚن زِ تہوارن دوران ین مسافرن ہٕنٛدِ بھیڑ نظرِ تل تھٲوِتھ درس ملکہٕ کٮ۪ن دویمٮ۪ن 67 سٹیشنن منٛز تہِ لوٗکن ہٕنٛدِ ٹھہرنہٕ باپتھ مستقل جایہِ بناونہٕ جموں کشمیرک لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ بھارت رتن نانا جی دیشمکھس تہندس زادوہ کس موقع پہ خراج عقیدت ادا کورمت أکس پیغامس مز دیُت تمو آنجہانی اکھ دانشمند سمٲجی اصلاح کار قرار یمو تعلیم گٲمی ترقی تو خود انحصاری ہندین شعبن مز انتھرس کٲم کر ایلجن چھُ نامور مجاہد آزادی لوک نائک جے پرکاش نارائنس تہِ تہنزِ جنم جینتی پہ خراج عقیدت ادا کورمت أکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ووٚن تمو زِ آنجہانین کر پورٕ زندگی سماج کٮ۪ن پتھ کھورِ طبقن ہندین لوٗکن ہٕنٛز بجٲیی یقینی بناونہٕ باپتھ وقف جموں کشمیرک لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ دۄن بہادر جوانن لانس حوالدار پلاش گوش تو لانس نائک سجے گوش سندین شون پہ پوش ترٲوِتھ تمن خراج عقیدت ادا کورمت یمو دۄشوٕے فوجی جوانو کٔرۍ ناستراس موسمی حالاتن دوران کشتواڑ رینجس مز دہشت پسندی مخالف آپریشن دوران پنٕنۍ زو پیش أکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ووٚن تمو زِ قوم روزِ بہادر فوجین ہنزن بے مثال قربٲنین باپتھ تہنٛد شکر گزار تمو چھُ دۄکھٕ گرِ منٛز دۄکھہٕ لدایالن سۭتۍ یکجہتی ہُنٛد اظہار کوٚرمُت جموں کشمیرک لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ ووٚنمُت زِ قلمکارن پزن تحقیق کٔرِتھ اہم ثبوت برونٛہہ کُن أنِتھ توٲریخی منظرنامس منٛز غلطی ٹھیک کرنہِ سری نگر ووٚن سری کُلا فاؤنڈیشن دٔسۍ منعقد کشمیر لٹریچر فیسٹول چہِ ابتدٲئی تقریبہِ خطاب کران ایل جی یَن زِ نوآبادیٲتی دورس دوران بمے آزٲدی پتہٕ واتنوو واریاہو قلمکارو پننس نظریٲتی ایجنڈاہس اہمیت دِنہٕ باپتھ
سٲنِس تٲریٖخس نۄقصان. تٔمۍ ووٚن زِ جموں کشمیٖرس متعلق غلط زانکٲری ہٕنٛز نشاندہی کٔرِتھ چھےٚ یہِ بہتر پٲٹھۍ بدلاونٕچ ضروٗرت. تٔمۍ ووٚن زِ جموں کشمیٖرس منٛز چھُ دہشت پسنٛدی ہُنٛد نظام ختم کرنہٕ آمُت تہٕ وۄنۍ چھُ وق ووتمُت زِ جموں کشمیٖرُک صحیح نیریٹو گژھِ برونٛہہ کُن اننہٕ یُن. میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹر ایک تھنکر کی تھیوری بھی تھوڑی بھن ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے. وہ استتو کے بغیچے سے ایسے شبد چنتا ہے جیسے مالی بغیچے سے پھول چنتا ہے. اور اس لیے اگر اتہاس میں جھانکیں تو جتنے بھی رائٹر اور تھنکر ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کلپنا اور آئیڈیا سے برابر سماج کو نئی دشا دی ہے, ایک نیا مارگدرشن پردان کرنے کا کام کیا ہے. دوسرا, کشمیر کے ایتہاسک پریورتن کو شبدوں میں بھی پرونے کی ضرورت ہے. جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے, آپ محسوس کرتے ہیں, اس پر بھی کچھ لکھنا میں سمجھتا ہوں آوشک ہے تاکہ دیش اور دنیا جان سکے. ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر کے ساہتک خزانے کو دنیا بھر میں کیسے پہنچایا جائے اس کا بھی ایک پریتن بڑا آوشک ہے. آز چھُ بچین ہُند بین الاقوامی دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ مناونُک مقصد چھُ بچین ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد اعتراف کٔرِتھ تِہنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز اہمیت وتلاوٕنۍ. امہِ دۄہ کہِ مُناسبت سپٕز پوٗرٕ مُلکس سۭتۍ سۭتۍ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ واریاہ تقریٖبہٕ مُنعقد یِمن منٛز بچین ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز پاسدٲری کرنہٕ کِس یرادس پھیوٚر دِنہٕ آو. وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِ دٔسۍ اعلان کرنہٕ آمٕتۍ جی ایس ٹی اصلاحات یِم 22 ستمبر پٮ۪ٹھ نٲفِظ سپٕدۍ چھِ معاشرٕ کِس پرٛٮ۪تھ ورگس فٲیدٕ واتناوان. یِم جی ایس ٹی اصلاحات چھِ بھارتہٕ کِس سیٚدِسیوٚد ٹیکس نظامس آسان بناونس کُن اکھ اہم قدم. پیش چھُ یہِ پیغام. جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال, کانی شال, قالین, پیپر ماشی, لکڑی کے فن پارے, بسولی پینٹنگ اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات. اب خریدیں صرف 5% جی ایس ٹی کے ساتھ. کم قیمتیں, آسان خریداری. دستکاروں کے لیے نئی امید. جی ایس ٹی کی شرح میں کمی, روایتی فنون کی ترقی. ملکس منٛز اننہٕ آمتیو جی ایس ٹی اصلاحاتو سۭتۍ چھُ عام لوٗکن بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ فٲیدٕ واتان. پیش چھِ کینٛژن لوٗکن ہٕنٛدۍ تاثرات. جی ایس ٹی جب سے ڈاؤن ہوا ہے تو بہت زیادہ مارکیٹ میں لوگوں میں امنگ آ گیا ہے. جو نہیں لینے والے تھے وہ بھی اب کسٹمر آ رہے ہیں. انکوائری بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے سے میرے کو لگتا ہے 30 to 40% کسٹمر جو ہے انکریز ہوئے ہیں. اچھا خاصا ہم لوگ روز ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں گاڑی. ہمارے جو پی ایم ہے بہت بہت دھنیہ واد ان کو. 4 سال سے میرا پلاننگ تھا کار لینے کے لیے. ابھی جی ایس ٹی کا بات کریں تو ابھی جی ایس ٹی میں بہت بینیفٹ مل رہا ہے, اس لیے ہم نے کار لے لی. پورے پریوار کے ساتھ میں کار لینے کے لیے ادھر آیا. یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمٕکۍ ڈائریکٹر جنرل انورادا گپتاہن چھُ سری نگر 69 قومی سکوٗل گیمن تحت انڈر-19 فٹ بال ٹورنامنٹ کامیٲبی سان مُنعقد کرنس پٮ۪ٹھ سارنٕے تعلقدارن مبارک کوٚرمُت. آکاش وانی نیوز سری نگر سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو. ہمارے پاس 30 ٹیمز آئی تھیں, اسٹیٹس, یوٹیز اور ایس ٹی ایف آئی کے جو ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں ان کو ملا کے, اور اس میں لگ بھگ 600 کے قریب ہمارے پاس پلیئرز اور کوچز اینڈ مینیجرز وہ سب آئے تھے. تو ایک ہیوج پارٹیسپیشن پوری کنٹری سے آپ کو یہاں دیکھنے کو ملی, اور سب نے دیکھا کہ کتنے اچھے سے جو باہر سے پلیئرز آئے تھے ان سب نے مل کے ہمارے جو بچوں نے بہت اچھے وہاں پہ مقابلوں میں حصہ لیا. تو یہ ایک بہت اچھے سے بہت ہیوج ایک ایکٹیویٹی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی. اوور آل یہاں سے ایک بہت اچھا ایک میسج لے کے جا رہے ہیں کہ جے اینڈ کے ایک بہت اچھی جگہ ہے, خوبصورت ہی نہیں, ایک وارم ہاسپٹیبل جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو دیش بھر سے آنا چاہیے. ہمارا جو پلان ہے ڈائریکٹوریٹ میں, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ کیول نیشنل کے لیے بلکہ ہم ان کو ورلڈ گیمز کے لیے بھی تیار کریں. تو ابھی جو بھی ہماری تیاری یہاں پہ ہوگی وہ تیاری نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں لیولز کی تیاری ہم اپنے بچوں کو کروائیں گے. سماج کٮ۪ن ضروٗرت منٛد لوٗکن مدد کرُن تہٕ تِہنٛدِ زندگی ہٕنٛدِس معیارس منٛز بہتری انٕنۍ چھِ اسہِ سارنٕے ہٕنٛز ذمہٕ دٲری. پیش چھُ امہِ حوالہٕ وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد پیغام. ساتھیوں, اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. گزار وٲلۍ لوٗکھ ہٮ۪کن پنٕنۍ ذمہٕ دٲری نکھٕ والان یِمن لوٗکن ہٕنٛزن زندگین منٛز پازٹو بدلاو أنِتھ. امہِ حوالہٕ ووٚن اکہِ نامور ٹی وی تہٕ ریڈیو اداکارہ کُسُم درن آکاش وانی نیوز سری نگر سۭتۍ کتھ کران. سون اولین فرض یُس بنان چھُ سُہ چھُ یہِ بنان یوٗتاہ اَسہِ ضروٗریات زندگی چھِ تَمہِ علاوٕ یہِ اگر اَسہِ نِش کینٛہہ چھُ أسۍ کرہو غریٖب غُرباتن مدد, تِمن واتناوہو, تِمن وٕچھہو اگر زن تِمن چھُ کُنہِ قٕسمٕچ کٔمی سۄ کٔمی کرہو پوٗرٕ. تٔتھۍ منٛز چھِ اَسہِ تِمن پونٛسن تہِ یِم أسۍ کماوان چھِ پننہِ خٲطرٕ تتھ تہِ چھِ برکت, تہٕ بیٚیہِ چھِ خۄداے سٕنٛز رحمت روزان اَسہِ پٮ۪ٹھ. أسۍ اگر دوٚیمِس تہِ مدد کرو سٲنِس گرس چھُ خۄدا مدد کران.
जम्मू कश्मीरस मज आव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर दोन दोन हंद ग्लोबल एलमनाई मीट संगम 2025 संज कर सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर नाथ तकरीबी पे खास मेहमान सद हैसियत मौजूद NIT इंचार्ज डायरेक्टर प्रोफेसर रोही नाज मीरन वोन अमे हवाला आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान। एलुमनाई मीट, इसमें विमेन के बारे में एक प्रोग्राम हमारा हुआ। एक्चुअली जो भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो भी इंडस्ट्री में गए नहीं होते हैं। इंडस्ट्री में हाउ दे शुड बी प्रिपेयर्ड, उनको कैसे अपनी स्टडीज करनी चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं, वो सब एलुमनाई के प्रोग्राम में डिस्कस हुआ। NITS मज डीन एलमनाई एंड इंटरनेशनल अफेयर्स प्रोफेसर एम ए शाहन कोर पन्न तासुरातन हुंद इजहार यथ पट। यूं ही मैंने चार्ज ली इस पोजीशन की तो मैंने इसे रजिस्टर कराया एज एलुमनाई एसोसिएशन NIT श्रीनगर। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। मैं 100 एलुमनाई को जमा करूं, इट्स मोर देन 150 नाउ। द अदर थिंग इज दैट आई एम रिलीजिंग ए विजन डॉक्यूमेंट ऑफ 2030 संगम, सो इट विल बी रिलीज्ड एंड ऑल थिंग्स आर देयर। जम्मू कश्मीर मज डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूमन आज श्रीनगर जहलम रिवर फ्रंट पे नो यूर आर्टिजन नावच पहल शुरू कर्म। यह दौरान मुख्तलिफ कस्बन हंदन कारीगरन पन्न फनकारन हज नुमाइश करने बेहतरीन मौका फराम सपदे। सनत तो हिरफत महकमे कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह तो हैंडीक्राफ्ट्स महकमे डायरेक्टर मुसरतुल इस्लाम अत मौकस पे मौजूद। डायरेक्टर वोन अमे कदम हवाला आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान। हमने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट में ये इनिशिएटिव लिया कि हम सिटी सेंटर्स के ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां काफी क्राउड आता है, डायस्पोरा आता है, चाहे वो जेलम रिवर फ्रंट हो, पोलो व्यू हो, प्लेडियम की स्मार्ट सिटी स्पेस हो, ताकि हम इन नेशनल अवार्डीज को, पद्मश्रीज को और स्टेट और यूटी लेवल अवार्डीज को रूबरू करें अपने जनरल मैसेज के साथ, विद फोकस ऑन यूथ, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, so that they reconnect with their great heritage and craft। आज का हमारा पहला प्रोग्राम इसमें नो योर आर्टिजन में इधर झेलम रिवर फ्रंट में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट देखा है, प्रोडक्ट के बनने के पीछे की जो मेहनत होती है, जो स्टोरीज होती है, उसकी जो थीम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो क्राफ्ट की ब्यूटी में ओवरशैडो हो जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे, यूथ आए और उन्होंने कश्मीर के बड़े बड़े आर्टिजन, जिसमें मोहम्मद यूसुफ मुरन साहब वॉलनट कार्विंग के, अली मोहम्मद मीर जो खत्मबंद में है, इसी तरह मुश्ताक साहब पश्मीना वीविंग में है, शाहनवाज सोफी साहब कारपेट वीविंग में है, फारूक अहमद मीर साहब जिन्हें इस साल का पद्मश्री मिला, मोहम्मद मकबूल जान साहब पेपर मैशी में है, और उसके अलावा महबूब अली बेग साहब हैं जिन्होंने सोजनी एम्ब्रॉयडरी में। भारत तो वेस्ट इंडीज दरमियान गिंदन दोमिस टेस्ट मैचस मज वेस्ट इंडीजन पन्ने गोडनिच इनिंग मज दोमि दोहच खेल खत्म सपदनस पे 4 बाजन पे 140 रन बनाम। अमे ब्रोह भारतन पन्ने गोडनिच इनिंग मज 518 रन बनाम तो अमिक सिर्फ 5 बाज आउट सपदेमित। भारत तरफ आस यशस्वी जयसवालन 175 रन, ये जन शुभमान गिलन 169 रन बनाम आस। तह पाव चतत भारतन कोर पन्ने गोडनिच इनिंग मज 518 रन पे डिक्लेयर। बिहार के इन वाले चुनावन बाबत चुनाव मुहिम वुसान जारी। आज वो नवी दिल्ली मज नाम निगारन सत कत बात करान बिहार BJP के सदर दलीप जयसवालन जे NDS मज प्रेथ मामलस गोड़े हतमी शक्ल दिन आमस। आज सुबह सपज नवी दिल्ली मज BJP के लीडरन हज विनोद तावडे सिंदिस रिहाइश गहस पे मीटिंग यम जन बिहारस मज BJP इंचार्ज। दोयमि तरफ RJD लीडरन वोनमुत जे महागठबंधनस मज कम मसल। तमो वोन जे सीटन हंद तकसीम के फैसलुक ऐलान ये जल्दी करन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सपदन पगह इसराइल तो मिस्र किस दौरस पे रवान। इसराइल तो हमास दरमियान हाल जंग बंदी पत तम ये दौर करान। खबर अंद वातन ब्रो हेडलाइन पे अख नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदियन कर ज़राअत तो अत सत वाबस्त सेक्टरन मज 42,000 करोड़ रुपये लागत वाल वारिया प्रोजेक्ट कौम के नाव वक्फ। रेलवे त्यौहारन हंदिस मौकस पे मुसाफिरन हंद हुरवनि तदादुक चार करने बाबत दुरुस मुल्क केन 67 स्टेशनन मज मुस्तकिल जाय बनावन। आज मुल्क लोक नायक जयप्रकाश नारायण तो नानाजी देशमुखस तिहंदिस जादोहस पे खराज अकीदत पेश करान। नवी दिल्ली मज जारी दोमिस टेस्ट मैचस मज बनव दोमि दोहच खेल अंद वातनस पे वेस्ट इंडीजन 4 बाजन पे 140 रन। अथ सत वोत कशरन खबरन हुंद यह बुलेटिन अंद।
شام چہ 7:30 بج بوزو تھی آکاشوانی سری نگر پہ خبرن ہند بلٹن توتام ٲسِن اجازت خدا حافظ.